नादरीन, आज आपके सामने एक ऐसी कहानी बयान करेंगे कि एक ऐसा लड़का जो नशे की लत में लग चुका था और अपने नशे की डिमांड, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए शहरियों की कीमती मोटरसाइकिलें चुराना शुरू कर दी। वो मोटरसाइकिल चोर कब से चोरी कर रहा है, किस उम्र में था जब पहली वारदात की, ये और बहुत कुछ जानेंगे उसकी जुबानी। कितनी देर होगी तेन वारदातें करते हुए? 6 महीने हो जाते। 6 महीने हो गए ने वारदात करते हुए। हाँ जी। पहली वारदात किहड़े इलाके च की थी? पहली वारदात की साहिवाल उत्थे पकड़िया गया। साहिवाल च पकड़िया भी गया से? फिर तेन छुड़ाया किने? दादकियां ने छुड़ाया। हाँ जी। ठीक है, फिर उस तो बाद दूसरी वारदात किते की थी? अच्छा, लाहौर करन लगा तो पकड़िया गया। लाहौर करन लगा ते पकड़िया गया। तू लाहौर दा नहीं है? नहीं। ते वारदाता करदा क्यों है? चोरी क्यों करना है किसी दी मोटरसाइकिल? नशे दी पारो। नशे दी पारो। नशा किस उम्र च करना शुरू किया? ये ते तेरी उम्र ही बड़ी छोटी। जिन्हें लाया उन्होंने फिर त्रोट पैन लग पी। अच्छा, नशा कौन सा करते हो? पाउडर का। पाउडर का नशा करते हो? हाँ जी। यह नशा तो बड़ा खतरनाक हुंदा है। बस लग ही गया। है? लग ही गया। ते पैसे कित्थों आंदे सी नशे दे? मोटरसाइकिल कदी पाउडर टक्कर जाने, कदी पैसा टक्कर जाने। अच्छा। ते मोटरसाइकिल किन्ने दी बेचना सी? किन्नू बेचना सी? ओनू बेचदा जिंदे को पाउडर लेंदा सी। अच्छा, नशे की जो आपको आदत थी उसे पूरी करने के लिए आप मोटरसाइकिल चुराते थे, फिर जहाँ से नशा लेते थे उसको ही दे देते थे। हाँ जी। ऐसे ही है? हाँ जी। तो कितनी मोटरसाइकिलें अब तक दे चुके हो उसे? 7-8 ही दे चुके। 7-8 मोटरसाइकिल? तू कह रहा है मैं साहिवाल पहले वारदात की थी, दूसरी करन लगा तो पड़िया गया, तो 7-8 मोटरसाइकिल तू दे दी हैं। सही सी दस किदों दी वारदात कर रहे हैं, तो किनियां कीतियां? 6 महीने हो जाने ने, पहले 7-8 लै गया सी, दूसरी करन लगा इत्थे पकड़िया गया। अच्छा। तो 1 to 5 चोरी करना है या 70 चोरी करना है? मोटरसाइकिल लेके गए करना। पार्ट्स भी चोरी करना है कि सिर्फ मोटरसाइकिल ही चोरी करना है? मोटरसाइकिल चोरी करना है। ते ओ किहड़े लोग ने जिन्हों बेचना है, वो कित्थे रहंदे ने? वो छंगे मंगे ने। छंगा मंग रहंदे ने। ते इथों मोटरसाइकिल तू आप चला के लेके जाना से? नहीं, नाल आंदे आ। वो नाल भी आंदे सन? अच्छा, उन्हां से काम भी करना से क्योंकि वो तेनों नशा दिंदे सी? हां जी। ते चोरियां करनियां शुरू कर दित्तियां? हां जी। तेरे माँ प्यो है ने? माँ प्यो कोई नहीं, बुढ़ी लैके प्यो नशा, माँ फैसलाबाद नसी। ते किन्ने भैन भरा जे? 2 भाई ते 2 बहना। ते उन्हां नाल रहना है? नहीं। कल्ला रहना है? घरों निकलिया है? हां जी। घर कोई नहीं हैगा। अच्छा, हुण तेरा काम है कि तू मोटरसाइकिल चोरी करदे ही रहना है पूरी उम्र ही? है? एक बारी छूट गया, मोड़ के नहीं करदा। ऐसे बंदा एवें झूठ ही बोलदा है। नहीं है? झूठ नहीं बोला। एक और कम उम्र लड़का भी है, इसकी उम्र तकरीबन 12 साल है और ये भी मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस है। इसके अमालनामा भी आपके सामने रखते हैं। कब से वारदातें कर रहे हो जी? महीना हो गया सर जी। महीना हो गया तेनू? हाँ जी। ये कोई चंगा काम है करना है? नहीं सर जी। क्यों करना है? बस सौदे के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने चोरी कर ली थी बाइक। माँ बाप है आपके? नहीं। आपके भी माँ बाप नहीं है? नहीं। तो आपने चोरी करना शुरू कर दी? हाँ जी। कोई मजदूरी करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बस इतना मुश्किल काम और इतना खतरनाक काम जो आपकी बेइज्जती का सबब बने, वो काम करना चाहिए? नहीं सर। कब से मोटरसाइकिलें चुरा रहे हो? कितनी मोटरसाइकिलें अब तक चुरा चुके हो? 3। कहाँ से? एक राटोन की है, एक बुद्ध बाजार की, तो एक उधर की है बरका चौक की। एक बरका चौक। 3 जगहों से आपने मोटरसाइकिलें चुराई। आप अकेले थे या आपके साथ भी कोई था? मैं अकेले ही था। अकेले ही थे? यस। तो की कहाँ से आती है? चाबी कहाँ से आती है आपके जिसके लॉक खुले होते वो लेके जाते थे। जिसके लॉक खुले होते हैं वो ले जाते थे? हाँ जी। लॉक वाली गाड़ी नहीं लेके जाते थे, मोटरसाइकिल नहीं लेके जाते थे? यस। तो यहाँ पर एक बहुत आम बात ये करने वाली है कि अपनी मोटरसाइकिलों को लॉक में रखना चाहिए, क्योंकि चोर वो मोटरसाइकिलें चुराते हैं जिसको लॉक नहीं लगा होता। अच्छा जी, एक और मुझे बात बताओ कि आपने आइंदा का क्या प्लान बनाया हुआ है कि कितनी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें चुरानी है आपने? अब नहीं करूँगा, अब इधर से चला गया, फिर कभी नहीं करूँगा। फिर मैं अकेला का अपना पहली बार पकड़े गए हो? हाँ जी। हाँ जी। पहली बार पकड़े गए हो और 3 वारदातें की हैं। आप भी पहली बार पकड़े गए हो? नहीं, अभी 2 बारी। 2 बारी पकड़ा गया ना? आप मुझे ये बताओ कि आप जब पकड़े जाते हो फिर आप कहते हो कि मैं अब से ये वारदातें नहीं करूँगा, लेकिन जब फिर बाहर जाते हो फिर आप नशे की लत में लग जाओगे, फिर आपको
پیسوں کی ضرورت پڑے گی پھر کسی کی موٹر سائیکل یا کوئی ڈکیتی کی واردات کرو گے؟ وہ نہیں کرتے انہیں نشے لگنے نہ کسی شہر میں. اچھا مجھے یہ بتاؤ، آپ جیل میں گئے، وہاں سے بھاگ گئے؟ نہیں کچہریوں چ نسنا ضمانت چالی سی ضمانت کچہری تو نسے ہیں. ہاں جی جب ساہیوال پولیس نے پکڑا تھا ہاں جی پھر کچہری میں پیش کیا تو وہاں سے بھاگ گئے؟ ہاں جی. وہاں سے ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی جب آگے؟ ایک ہاتھ لگی ہوئی تھی. تو ہتھ کڑی لینے کے لیے پولیس آئی آپ کا پیچھا کرتے ہوئے؟ میں اتنے آ گیا سی. کتنے آ گیا؟ تو ہتھ کڑی پھر کیویں توڑی؟ ہتھ کڑی انہوں نے چابی لگائی سی. تو توڑی کیویں؟ تو اپنے ہاتھ کیویں ہتھ کڑی چو کڈے؟ انہوں نے چابی لگائی سی. چابی بھی نال ہی سی؟ ہاں جی. تو چابی تو آپ ہی کھول لی؟ نہیں انہوں نے کھولی. کنہ نے؟ جڑے مینوں لے کے آئے سی. اچھا جنہوں نے تینوں بھجایا اتوں ہاں جی انہوں نے پھر کھول لی. ہاں جی. تو وہ پھڑے گئے؟ کوئی اس تو بعد نہیں پھڑیا گیا؟ تو اس تو بعد نہیں پھڑیا. کچہری تو جدو بھجیا ادو نہیں پھڑیا گیا؟ نہیں اتنے ہون پھڑی جائے. تو کنے مہینے بعد پھڑیا گیا کچہری تو فرار ہون تو بعد؟ وہ سیال دے وچ بھجیا سی. اچھا جی. تو آپ ماں باپ نہیں ہیں؟ کتنے بہن بھائی ہیں؟ دو؟ یس. ایک بہن ایک بھائی. یس. تو کس کے پاس رہتے ہو؟ دادی کے پاس. دادی کے پاس. دادی کو پتا ہے وارداتیں کرتے ہو؟ نہیں سر. تو پیسے جو موٹر سائیکل بیچتے تھے کسے بیچتے تھے؟ مکینک کو. پارٹس کی شکل میں بیچتے تھے یا پوری موٹر سائیکل بیچ دیتے تھے؟ کھول کر بیچتے تھے. یس. کتنے پیسے ملتے تھے؟ 10,000 روپے. 10,000 روپیہ. آپ کو موٹر سائیکل بیچنے کے کتنے پیسے ملتے تھے؟ کبھی 2,000 کبھی 3,000. کبھی 2,000 کبھی 3,000. جو آپ کو 10,000 روپیہ ملتا تھا وہ آپ کہاں خرچ کرتے تھے؟ ہم اس کا سودا لگا لیتے تھے. ٹھیک ہے. سبزی کی دکان لگا لی ہاں جی. اور پھر وہ بیچتے تھے. ہاں جی. جب آپ کے پاس پیسے ختم ہو جاتے پھر موٹر سائیکل چرا لیتے تھے پھر سودا لگا لیتے تھے. یس. یس. تو انہیں کم کرتے رہنا ہے کہ چھڑنا ہے؟ چھاڑ دیں. چل معافی مانگ سارے کو. معافی دے دے سر جی. اور نہیں آئی تو بات کبھی. تو ہی معافی مانگ لے. ارے معافی دے رہا مڑ کے نہیں کرتا. نشہ کریں گا کہ وہ بھی نہیں کریں گا؟ وہ بھی نہیں کرتا. نشہ بھی نہیں کرنا تے چوری بھی نہیں کرنی. کسی بھی قسم دا ایسا کام جڑا بےزتی دا سبب بنے غیر قانونی کام ہوئے وہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے ناظرین. یہ صورتحال ہے کہ کم عمری میں بھی لوگ چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. اور جب ہم ایس پی اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف سے بات کر رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ ایک 7 سال کے بچے سے لے کر 60 سال کے آدمی تک یہ وارداتیے موجود ہیں جو معاشرے کا ناسور بھی سمجھا جاتے ہیں. لیکن ان کے خلاف کارروائی صرف پولیس کا ہی عمل نہیں ہے، اس میں ہم شہریوں کو بھی تعاون کرنا ہے تاکہ ایسے چوروں کو ڈکیتوں کو بے نقاب کیا جائے جو شہریوں کی جان و مال کے لوٹ مار میں ملوث پائے جاتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.